नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मुनाफ़िकीन का तज़किरा पढ़ रहे हैं। पारा अलिफ लाम मीम है, आयत नंबर 95 हम स्टार्ट कर रहे हैं और सूरत अल बकरा है। अब अल्लाह ताला फरमाता है, पीछे हम पढ़ते आ रहे थे मुनाफ़िकीन का ज़िक्र कि उन्होंने कहा कि जन्नत में हमारे अलावा कोई नहीं जाएगा, यानी सिर्फ़ ईसाई कहते हैं कि सिर्फ़ ईसाई जन्नत में जाएंगे, यहूदी कहते हैं सिर्फ़ यहूदी जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे थे कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा तो आरज़ू करो मौत की और मर जाओ। यानी जब मरोगे तो जन्नत में चले जाओगे, और जन्नत बेहतरीन जगह है बनिस्बत दुनिया के कि तुम मतलब दुनिया में ख्वार हो रहे हो, तो बेहतर ये है कि तुम जन्नत में चले जाओ और आरज़ू करो मौत की। अब अल्लाह ताला उनकी तरफ से ख़ुद ही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह उनकी नीयतों को जानता है, सब कुछ जानता है। और अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि वलन यतमन्नहु, और हरगिज़ नहीं वो तमन्ना करेंगे उसकी अबदम कभी भी, बिमा कद्दमत, इसलिए कि जो आगे भेजा ऐदिहिम उनके हाथों ने, यानी जो उनके हाथों ने आगे भेजा, जो उनके आमाल हैं उनकी वजह से ये कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे इस चीज़ की। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जानता है ज़ालिमीन को। वलन यतमन्नहु, हरगिज़ नहीं तमन्ना करेंगे वो इसकी यानी मौत की, अबदन कभी भी, बिमा कद्दमत, इसलिए कि जो आगे भेजा ऐदिहिम उनके हाथों ने। वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुम जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमीन को। वला तजिदन्नहुम, और अलबत्ता तो पाएगा उनको, अहरसन नासी, ज़्यादा हरीस ज़्यादा लालची लोगों से, अला हयातिन ऊपर ज़िंदगी के, वमिनल लज़ीना अशरकू, उन लोगों से जो शिरक करते हैं, यवद्दू चाहता है, अहदुहुम उनमें से हर एक, यानी उन मुनाफिकीन में से हर एक ये चाहता है, लव जो अम्मरु, काश के वो उम्र पा जाए, अल्फा सनातिन, 1000 बरस की, वमा हुआ, और नहीं है वो, बिमुज़हज़िही, उसको बचाने वाली इससे, यानी किससे, मौत से, मिनल अजाबी, अजाब से, यानी नहीं बचाने वाली उसको ये उम्र अजाब से, अयो उम्र ये कि वो इस कदर उम्र पा जाए। वल्लाहु बसीरुम, और अल्लाह ताला देखता है, बिमा यामलून, जो वो करते हैं। और हरगिज़ नहीं तमन्ना करेंगे कभी भी, इसलिए कि जो आगे भेजा उनके हाथों ने, और अल्लाह जानता है गुनाहगारों को। और तू इनको ज़्यादा हरीस पाएगा लोगों से, ऊपर ज़िंदगी के उन लोगों से जो शिरक करते हैं, यानी जिन्हें ये एहसास ही नहीं है कि हशर का दिन आना है और हशर के दिन हमारी रब ताला से मुलाकात होनी है। वो इस दिन को मानते ही नहीं हैं, वो अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो शिरक इख्तियार करते हैं। लेकिन उन लोगों को भी मौत का इतना डर नहीं होता जितना ये लोग डर रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि हम ना मरें, ना अल्लाह के सामने जाएं, ना हमारा यानी सवाब और गुनाह का फ़ैसला हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो चाहते हैं कि 1000 बरस की उम्र हो, तो 1000 बरस की उम्र जो है वो इन्हें मौत से बचाने वाली नहीं है, वो इन्हें अजाब से बचाने वाली नहीं है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला देख रहा है जो वो कर रही है। कुल मन काना अदुवन, कह दीजिए जो कोई दुश्मन हुआ, ले जिब्रीला, जिब्राइल का, फ़इन्नहु, पस बेशक उसने, नज़्ज़लहु, नाजिल किया इस कलाम को, नज़्ज़ला नाजिल किया हु इस कलाम को, अला कल्बी का, ऊपर आपके दिल के, अला ऊपर, कल्बी दिल का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बिज़्निल्लाही, हुक्म से अल्लाह के, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करने वाला है उसकी जो बैना यदैही, उनके हाथों में मौजूद है, व हुदन, और हदायत है, व बुशरा, और खुशखबरी है, लिलमुमिनीन, ईमान वालों के लिए। मन काना, जो कोई हुआ, अदुवन दुश्मन, लिल्लाही, अल्लाह का, व मलाइकातिही, और उसके मलाइका का, व रसूलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रीला, और जिब्राइल का, व मीकाला, और मीकाईल का, फ़इन्नल्लाह, पस बेशक अल्लाह, अदुवन दुश्मन है, लिल काफिरीन, काफिरों का। अब अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो जो कोई दुश्मन हुआ जिब्राइल का, बस नाजिल किया उसने ये कलाम, बस बेशक नाजिल किया उसने ये कलाम ऊपर आपके दिल के। ये एक मुनाजरा हुआ था, शान नज़ूल इस आयत का ये था कि ये एक मुनाजरा हुआ था, और उस मुनाजरे में ईसाई और यहूदी आए, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाली बातों के बारे में भी, और जो तौरात ज़बूर इंजील में पहले से दर्ज थी, उन बातों का भी जिक्र किया, और तमाम जवाबात सही सही दिए।
تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر وحی لاتے ہیں، وہی جبرائیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ پر وحی لاتے تھے، وہی جبرائیل علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ پر وحی لاتے تھے، وہی مجھ پر وحی لاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس سے ان کو سمجھ آ جاتی کہ ہم مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور وہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی توریت میں، زبور میں، انجیل میں، تینوں میں آ چکا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا کہ یہ لوگ، یعنی یہی تو بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبیوں پر وحی لاتے تھے اور وہی سارے قصے آپ کو بتا رہے ہیں، چونکہ یہ بہت پرانے فرشتے ہیں، ان کی عمر بہت ہو چکی ہے، اور یہ ساری باتیں جو کہ وہ حضرت موسیٰ کے دور میں دیکھ چکے، حضرت عیسیٰ کے دور میں دیکھ چکے، اور ان کے درمیان میں جو آنے والے نبی تھے اور ان سے پہلے جو آنے والے نبی تھے ان سب کے دور میں دیکھ چکے، تو وہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اچھے نہیں لگتے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی دشمن ہوگا جبرائیل کا، پس بے شک اس نے یہ کلام اللہ کے اذن سے اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اور یہ کلام جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، یعنی توریت، زبور، انجیل تینوں کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ ہدم و بشرا، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا، ملائکہ کا، اللہ کے ملائکہ کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا، یعنی جو انکار کرنے والے ہیں اللہ ان کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر، اور نہیں انکار کریں گے بہا ان کا، الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں اتاری ہم نے تیری طرف آیتیں روشن، یعنی واضح دلائل اتارے، اور نہیں انکار کریں گے ان کا مگر فاسق لوگ، یعنی آپ کی طرف جو آیتیں اتری ہیں وہ روشن دلائل ہیں، ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کی کتاب قرآن کی حفاظت کرنے والا اللہ خود ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جب اللہ حفاظت کرنے والا ہے تو اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا انکار صرف وہی لوگ کریں گے جو نافرمان ہوں گے، نافرمانی جن کی گھٹی میں ہے وہ لوگ انکار کریں گے، اور جو دل سے مان لیں گے وہ اس کی مطلب عظمت کا اور اس کی شان کا انکار نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اس پاک کتاب کا انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اور کیا، اور جب کبھی عَاهَدُوا باندھیں گے، عہدن عہد، نَبَذَهُ پھینک دے گی اس کو، فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، یعنی وَكُلَّمَا عَاهَدُوا کیا، اور جب کبھی باندھیں گے، عہدن عہد، نَبَذَهُ پھینک دے گی اس کو، فریقن ایک جماعت، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، یعنی یہودی جو ہیں وہ مادہ پرست تھے، نبیوں کے کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور مادی معجزے عطا کیے تھے، اور ان کے نزدیک ایک پیغمبر کے سچا ہونے کا یہ معیار تھا کہ اس کے پاس معجزات ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ یہودی کہنے لگے یہ کیسے نبی ہیں، ان کے پاس تو کوئی معجزہ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مطلب جب انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نشانیاں دے چکے ہیں، اور یہ نشانیاں تمہاری توریت میں درج ہیں اور تم عرصہ دراز سے اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہو۔ تو یہ مطلب یہ لوگ وہ تھے جو اللہ کے قانون کو توڑنے اور اس کے حکموں سے بغاوت کرنے کے لیے مطلب ہر وقت ڈٹے رہتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ عہد باندھتے بھی تھے اور عہد توڑتے بھی تھے، اور بلکہ اکثر ان کے جو تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔
वलम्मा जाअहुम, और अलबत्ता तहकीक आया उनके पास, रसूल मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़न लिमा, तस्दीक करने वाला है उसकी, जो माहुम पास उनके है। नाबाजा फेंक दिया, फरीकुन एक जमात ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से, ऊतुल किताबा जो दिए गए थे किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब को, वरा पीछे, ज़हूरिहिम अपने पीठों के, का अन्नहुम गोया कि वो ला यालमून नहीं जानते। अब अल्लाह फरमाता है कि जब इनके पास आ पहुंचा रसूल अल्लाह की तरफ से, जो तस्दीक करने वाला था उन चीज़ों की जो इनके पास थे, यानी इनकी किताबों की तस्दीक करने वाला था, इनके रसूलों की तस्दीक करने वाला था और सबको मानने वाला था, इन्होंने क्या किया कि अल्लाह की दी गई किताब को अपनी पीठों के पीछे डाल दिया। यानी एक चीज़ होती है कि बहुत कीमती चीज़ हम लेकर जा रहे होते हैं, यानी यूँ समझें कि एक ज्वेलर से हमने कुछ सोना लिया है और उस सोने को हम बिल्कुल इस तरह से अपने दुपट्टे के अंदर करके और बहुत मतलब सीने से लगा के और बहुत तरीके से पकड़ के जाएंगे कि इधर उधर से आता हुआ कोई शख्स जो है वो हाथ मारकर हमसे वो चीज़ छीन ना सके और किसी को पता भी ना लगे कि हमने कुछ छुपाया हुआ है। और हम इस तरह से उसे लेकर जाते हैं, सीने से लगा कर जाते हैं, जो कीमती चीज़ होती है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमें कोई इतना ख़ास मतलब कोई कीमती नहीं है, जिसका कोई इतना ख़ास पता नहीं है, तो उसको हम पीछे या तो लटका लेते हैं या फिर हाथ में ऐसे लटका लेते हैं कि आता जाता अगर कोई छीन के ले जाना चाहे तो हमें कोई उसकी फ़िक्र नहीं होती कि अगर छीन भी लिया तो कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग, इन लोगों ने भी अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाल दिया। यानी एक मुहावरतन भी हम इस्तेमाल करते हैं कि पीठ पीछे डालना, यानी उस बात को ना मानना, यानी उन अहकामात को ना मानना और अल्लाह के अहकामात को मतलब बिल्कुल ऐसे कर देना कि जैसे कि हम इस पर यकीन नहीं रखते, जैसे ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया, कोई मतलब ऐसे ही कोई बात कर रहा है और हमें नहीं पता या हम नहीं जानते कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, हालांकि इन्हें सब कुछ पता था। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बिल्कुल ऐसे हो गए गोया कि ये बिल्कुल नहीं जानते, यानी इन्हें कुछ पता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ तक हम पढ़ते हैं आज, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला आज 101 आयत तक हमने पढ़ा, तो फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।